जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। मनुष्य प्रत्येक दिन राति शोला बेले किछि ना किछि स्वप्न देखि थाए। आज आसंतु जानिबा स्वप्नर अर्थ एवं एहार फलाफल। नंबर 1, छात्र छात्री मानकर गोष्ठी देखिबा अर्थात शिक्षारे लाभ होइथाए। नंबर 2, झिटिपिटी देखिबा अर्थात शत्रु मानक द्वारा जंत्रणा मिली थाए। नंबर 3, छोट पिलामानंकु देखिबा इच्छा पूरण होइथाए। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र देखिबा संतानंकु कष्ट मिली थाए। नंबर 5, प्रजापति देखिबा अर्थात विवाह किंबा गर्लफ्रेंड पाइबा होइथाए। नंबर 6, प्रजापति धरिबा नूतन संतान प्राप्त होइथाए। नंबर 7, कईच देखिबा भल खबर प्राप्ति होइथाए। नंबर 8, काजू खाइबा अर्थात नुआ व्यवसाय प्रारंभ करिबा। नंबर 9, कान सफा करिबा अर्थात उत्तम ज्ञान प्राप्ति होइथाए। नंबर 10, कलश देखिबा अर्थात सफलता प्राप्ति होइथाए। नंबर 11, कुकुर भुकिबा अर्थात अपमानित हेबा। नंबर 12, कदली खाउथिबार देखिबा अर्थात सुख प्राप्ति होइथाए। नंबर 13, खाली चौकी देखिबा चाकिरी प्राप्तिर संभावना होइथाए। नंबर 14, अलिया गदा देखिबा अर्थात परिश्रम पर धन प्राप्तिर संभावना होइथाए। नंबर 15, कर्पूर देखिबा व्यवसाय चाकिरी रे लाभ होइथाए। नंबर 16, कपा देखिबा सुख समृद्धि घर को आसीथाए। नंबर 17, कुहुड़ी देखिबा अर्थात संकट समाप्त होइथाए। नंबर 18, खाली हांडी देखिबा अर्थात कार्य हानि होइथाए। नंबर 19, गाई को देखिबा अर्थ लाभर सूचना होइथाए। नंबर 20, गध उपरे बसिबा अर्थात खुशी खबर प्राप्ति होइथाए। नंबर 21, घरे निया देखिबा अर्थात सरकारंक द्वारा लाभवान हेबा। नंबर 22, लुहार घर देखिबा सम्मान वृद्धि पाइबा। नंबर 23, घंटार ध्वनि शुणिबा एहा चोरीर लक्षण होइथाए। नंबर 24, घोड़ा को सजा जाइथिबार देखिबा अर्थात कार्य हानि होइथाए। नंबर 25, पक्षी मानंकु देखिबा अतिथि आगमनर सूचना होइथाए। नंबर 26, चोर को धरिबा अर्थात टंका प्राप्त करिबार सूचना होइथाए। नंबर 27, शीर्ष रे निजको देखिबा एहा क्षति होइथाए। नंबर 28, जल प्रपात देखिबा शुभ होइथाए। नंबर 29, बैंक को पूरा देखिबा दुर्भाग्य जनित घटनार संकेत होइथाए। नंबर 30, खाली टांकी को देखिबा शुभ संकेत होइथाए। जलाशय देखिबा अर्थात कार्य अलसुआ होइथाए। नंबर 32, दक्षिणा नेबा किंबा देबा एहा व्यवसाय रे क्षतिर सूचना देइथाए। नंबर 33, दर्पण देखिबा अर्थात मानसिक विकृति। नंबर 34, दांत भांगिबा शुभ संकेत अटे। नंबर 35, दुकान देखिबा सम्मान वृद्धि करिथाए। नंबर 36, भगवान एवं देवी को देखिबा अर्थात सुख धन वृद्धि होइथाए। नंबर 37, नदी रे गाधोइबा अर्थात कार्य सफलता मिलिथाए। नंबर 38, नड़िया देखिबा भल टंका भल खाद्य प्राप्ति होइथाए। नंबर 39, लिंब गछ देखिबा असुस्थता दूर होइथाए। नंबर 40, परिवार देखिबा शुभ फल प्राप्ति होइथाए। नंबर 41, कंटा देखिबा बा पिटिबा परिवार रे विच्छेद होइथाए। नंबर 42, कसरत देखिबा रोग आसिबार संकेत होइथाए। नंबर 43, खाली शଯ୍या देखिबा असुस्थतार सूचना होइथाए। नंबर 44, गध उपरे बसिबा
ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 45 ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିବା ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 46 ଚିଠି ପଢ଼ିବା ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 47 କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 48 ରକ୍ତପାତ ଦେଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 49 ଅନ୍ୟ କେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 50 ଆହତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର 51 ଚଷମା ହରାଇବା ଚୋରିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 52 ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 53 ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 54 ଜମିରେ ଚାଲିବା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 55 ରୂପାର ପାତ୍ର ଦେଖିବା ଘରର କଳହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 56 ଚାଉଳ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 57 ଜଟାଧାରୀ ସାଧୁ ଦେଖିବା ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 58 ଜାହାଜ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 59 ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 60 ଜଳୁଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 61 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଲ ଦେଖିବା ସଙ୍କଟର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 62 ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 63 ଡାକଘର ଦେଖିବା ଖରାପ ଖବର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 64 ଛେପ ପକାଇବା ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 65 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲୁଣ ଦେଖିବା ରୋଗ ଦୂର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 66 ନର୍କ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 67 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଲଗ୍ନ ହେବା ବିଳାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 68 ବାଦାମ ଦେଖିବା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 69 ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ଏହା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର 70 ଦୋକାନରେ ବସିବା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଧନଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 71 ନଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଟଙ୍କା ଓ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 72 ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୀ ଦେଖିବା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 74 ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଏହା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 75 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 78 ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁସ୍ତକ ହରାଇବା କିମ୍ବା ହଜାଇବା ସାବଧାନ ଏହା ବଦନାମର ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 79 ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏହା କ୍ଷତି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।